svest stvara vreme. Ontologija je deo evropske metafizike, oblast evropske metafizike koja proučava vreme. I zapravo ontologija vremena jeste ideja da je biće sveta vreme, dakle beskonačnost. Slika te beskonačnosti to je ova tabla. Ali šta prethodi beskonačnosti? Prethodi princip neprekidnosti. Da bi beskonačnost bila beskonačna, mora biti i neprekidna. Ako postavimo hipotezu da je večno sadašnje vreme ili konstantna sadašnjost fizička beskonačnost, a to je lako dokazivo zato što je stalno sada. I prema tome beskonačnost koja ne može da se kreće, ona mora da pokazuje uvek isto vreme. Vreme je ta beskonačnost, stalno je sadašnje vreme i to se logički savršeno poklapa. Nema nikakav, kako bih rekao, problem, niti je moguće pretpostaviti da se beskonačnost kreće pa da vreme nastaje. Jer ako vreme nastaje, onda mora postojati beskonačnost koja tom nastajanju prethodi. A toga nema, jer beskonačnost mora biti realna, znači uvek ista, i to je njena razlika od delova. Delovi su promenljivi jer su u relacijama i to je onda ono što mi merimo kao vreme, to su sadašnjost koja nam se zapravo nikada ne menja, ali postoji memorija prošlosti. Međutim, ako kažemo da postoji prošlost, pa postavlja se pitanje, pošto prošlost to je ono što je nama neistovremeno, odnosno istovremeno samo ono što je sada. Dakle, ono što je prošlo, to bi bilo neistovremeno i postavlja se pitanje to što nam je neistovremeno, a gde se ono nalazi? Gde je to? Ova tabla ne postoji u prošlosti, samo u večnoj sadašnjosti ili bilo šta drugo. Prema tome, u večnoj sadašnjosti imamo kontinualno kreiranje novih oblika od jedne te iste suštine. To su ontološke posljedice činjenice da se tvrdi da je vreme beskonačno biće, da je to jedina fizička beskonačnost, ali se onda postavlja još jedno pitanje. Da bi postojao beskonačni entitet, šta njemu mora da prethodi? Mora da prethodi princip neprekidnosti te beskonačnosti. Ja sam postavio hipotezu da je princip neprekidnosti, to je dakle kontinuitet, ja ću napisati samo kontinuitet, kont, i to je zapravo geometrijski gledano tačka. Tačka nema dimenzionalnost, ona bešavno spaja bilo krajeve linije sa beskonačnošću, bilo dve linije tako da čine jednu. Znači, ona ne može da čini granicu između entiteta, jer je bešavni spoj. Znači, kad imamo liniju, pa evo imamo nekakvu tačku, pa sad nastavimo dalje tu liniju, ova tačka bešavno spaja ove dve dužine. Znači, ona je u stvari slika kontinuiteta, geometrijski model kontinuiteta. Šta je geometrijski model kontinuiteta u aritmetici kao broj? Pa to je nula. Nula, ona nema granicu i između recimo 1, 2, 3, 4, između, na primjer, tih brojeva, koliki je spoj gledano brojno? Pa nula. Da bismo mi recimo imali dvojku, na primjer dvojku, znači imamo 1, imamo ovde 2, odnosno ovo je sve zajedno 2, a ovo je također 1, ajde tako da kažemo. Znači, između jedinice i ove druge jedinice, koliki je spoj? Pa nula. Znači, nula u stvari je isto što i tačka u geometriji, samo važi u aritmetici i ona je u suštini broj koji predstavlja model
kontinuiteta. Znači onoga što je princip neprekidnosti gledano ontološki. Ontologija ima za kriterijum postojanje, tako da moramo sve ovo što je ontološki kontinuitet, geometrijski tačka i aritmetički nula, da imamo također i fizički. Pa šta je to fizički? Pa svest. Svest, to je suština i ovo je prvi red u stvari mog kategorijalnog sistema. Prvi red je svest, drugi red je vreme, treći red je diskontinuitet, to je radijus, to je sad relacija centara beskonačnosti, o čemu smo već govorili, i onda četvrti je diskontinuum, to je prostor, i onda imamo dva subdiskontinuuma, znači ono što se nalazi u okviru prostora, to su masa i energija. I to je kompletan kategorijalni sistem koji može matematički da se izrazi kao vrsta algoritma, odnosno procesne matematike koja ima potpuno fizičko objašnjenje. Svaki pojam geometrije, svaki pojam aritmetike ili, ako hoćete, matematički objekt ima direktnu fizičku interpretaciju i ontološki je također objašnjen i zasnovan. Znači, šta znači ontološki objašnjen? On je ontološki objašnjen jer je u stvari fizika ontološka nauka, nauka o suštini sveta i ta se ontologija oslanja na fizički interpret. Prema tome, kad kažem da je nešto ontološki kontinuitet, princip neprekidnosti, ja sam rekao isto tako i geometrijski tačka i aritmetički nula i fizički sam rekao svest. Kontinuitet stvara šta? Pa kontinuum. Znači, ovo je princip ili ti zakon, metafizički princip kontinuuma, a ovo je entitet. Neprekidnost stvara beskonačni kontinualni entitet. Kontinuitet stvara kontinuum. A šta je to zapravo? Pa gledano u geometriji, to je plenum tačaka. To je znači beskonačnost i plenum njenih centara. Maksimum koliko beskonačnost može da ima centara, može da ima ma koliko u koegzistenciji, moraju koegzistirati, znači postojati zajedno, a istovremeno sve te tačke mogu međusobno, odnosno centri beskonačnosti, mogu, ili bolje rečeno centri vremena, vidjet ćemo zašto, i mogu da uspostavljaju relacije. To je već sad početak stvaranja prostora, a to je treći red ovog kategorijalnog sistema. Znači, prvi red, kontinuitet ili ti princip neprekidnosti, odnosno tačka koja spaja sve geometrijske oblike, bešavno, to jest tako da nema dimenzionalnu granicu, nego bezdimenzionalnom granicom. Onda imamo nulu koja to isto čini sa svetom brojeva, dakle u aritmetici, i da je deo nule jednak celoj nuli, kao što je deo tačka jednak celoj tački, tako da ceo plenum tačaka pada u jednu istu beskonačnost koja nije metrički pojam. Dakle, ovo je sve pre bilo kakvog merenja. Merenje dolazi kasnije, jer ta meros na grčkom znači deo, mera ili deo, kao što dimenzija na latinskom znači deo, to je isto. I imamo plenum tačaka, pa dakle šta ovdje imamo? Ovdje imamo nulu na beskonačnu potenciju. To je zgodan jedan matematički formalizam koji treba da objasni da je to nula pomnožena sama sobom, ali beskonačan broj puta. Znači neograničen broj puta, da tako kažem. I nula na beskonačnu potenciju, to je u stvari slika čega? Fizički gledano, to je slika sadašnjosti. Dakle, sadašnjosti, odnosno koja je kakva, koja je konstantna. Dakle, slika konstantne sadašnjosti. Prvi red, rekli smo, kontinuitet ili neprekidnost, tačka, nula, odnosno svest. Svest stvara sadašnje vreme,
nula, pošto njeni delovi se ne mogu prebrojati, ima ma koliko delova, nula i nula na beskonačnu potenciju, ona u stvari omogućava da možemo i brojno, preko broja da izrazimo konstantno sadašnje vreme, odnosno samu fizičku beskonačnost. I to je naravno ontološki gledano kontinuum. Znači kontinuitet stvara kontinuum, jedna tačka, ona je isto što i sve tačke. To je fantastično. Tu je deo jednak celini, to je osobina beskonačnosti. Isto to važi i za nulu, da jedna nula znači sve nule, a ovde imamo generičku situaciju koja ide iz ontologije. Znači, ontologija kriterijum postojanja, a u fizici je isti taj kriterijum. Dakle, svest ili princip kontinuiteta stvara sadašnje vreme ili konstantnu beskrajnu sadašnjost, što mi možemo da svi u iskustvu utvrdimo vrlo prosto na osnovu pokušaja da utvrdimo kretanje vremena. Vreme se ne kreće, nema nikakav tok. Znači, u bilo koje vreme naša svest je u sadašnjosti. I na taj način, shvatajući celu stvar dublje, mislim i govoreći o ljudskom biću, znači, najdublji nivo našeg postojanja je upravo svest, kontinuitet. To je ono što nas ujedinjuje sa kompletnim univerzumom. To je svest, to je kontinuitet. Onda, naravno, iz toga sledi da je uvek jedno te isto vreme, jer je beskonačno, prema tome beskonačno i ne može da se kreće, i pošto ne može da se kreće, uvek je sada, i to je, mislim, sve potpuno jednostavno i jasno. Jedino što su ovo pretpostavke koje onda mogu da dovedu do zaključaka koji objašnjavaju prostor, energiju, masu. I to je ono što čini u stvari naš ceo svet. A klip ovaj je napravljen isključivo radi jednog jedinog zaključka, a to je da svest stvara vreme. Ne da vreme stvara svest, nego svest stvara vreme. A sve onda ovo drugo jeste u stvari od vremena. I o tome je govorio Sveti Avgustin potpuno sjajno i istinito. Ovaj svet nije nastao u vremenu, nego od vremena. Kretanje, odnosno vreme, je nezavisno od kretanja tela. Šta kaže Einstein? Kretanjem tela utičemo na vreme. Sasvim suprotno. I netačno. Jer tu je reč onda isključivo o percepciji. A šta je cilj cele nauke? Jeste da objasni percepciju, da predvidi percepciju, da možemo da je zatim eksperimentalno ponavljamo, da možemo da je predvidimo i pošto možemo da je predvidimo, da možemo da je kontrolišemo. Pomoću čega? Pomoću svesti. I to je u stvari moja osnovna ideja, da se uspostavi kategorijalni sistem tih baznih pojmova koji su najjednostavniji, iz koga može da se objasni, predvidi i na koga može dakle da se eksperimentalno utiče, znajući zakone univerzuma, da se utiče na ovaj svet u kome jesmo, na fizički svet. Eto, to je to. Znači, još jednom, princip neprekidnosti, geometrijski tačka, aritmetički nula, fizički svest, kontinuum, to je princip nečega što je neprekidno. To je entitet. Šta je to? To je nešto što mora biti opaženo našim iskustvom i što mora delovati naše iskustvo. Pa to je u stvari večno sadašnje vreme. Prema tome, kontinuum konstantne sadašnjosti, to je ono u čemu sve postoji, jer nešto što nije istovremeno, to za našu percepciju nije ni postojeće. Ne postoji. Taj kontinuum jeste u stvari plenum tačaka geometrijski, to su sve tačke koje mogu da padnu ujedno. I zato kad se govori recimo u terminima istočnih vedskih nauka ili vedske filozofije Advaita Vedante, Advaita
to je nedualnost, a Vedanta to je istinito znanje, onda se uvek postavlja pitanje u stvari ne samo postojanja i nepostojanja, jer nešto što ne postoji, to ne postoji. Nema nečega što ne postoji. Ako mi govorimo o praznini, praznina je deo samog sebe, same sebe. Znači mora i praznina postojati da bismo govorili o praznini. Prema tome, to je jedan pojam koji je potpuno relativan, nepostojanje. Apsolutan pojam, to je postojanje i od toga polazimo. Polazimo u stvari od duhovnog principa kontinuiteta, tačka, nula, svest, a ovo je kontinuum, znači iz kontinuiteta principa, on formira kontinuum, on ga konstituiše. Plenum tačaka, to je model u stvari kontinuuma, kao što je to isto i aritmetički model nule na beskonačnu potenciju, a mi u našem iskustvu to doživljavamo kao konstantno sadašnje vreme, da je uvek sada. Dakle, mi pomoću naše svesti individualne imamo vezu preko vremena direktno sa beskonačnošću, a beskonačnost fizička to je stalno sadašnje vreme, a takođe preko beskonačnog sadašnjeg vremena u kome smo stalno od rođenja do smrti, imamo direktnu vezu i sa univerzalnom svešću. Znači sa principom kontinuiteta tog beskrajnog kontinuuma sadašnjosti. I prema tome, iz ovog mislim, a pokazat ću i da je to moguće, može sada da se dalje raspravlja o materiji. Pazite, kad se kaže materija, ti si rekao vreme, rekao si prostor, rekao si masu i rekao si energiju. Sve je to materija. Vrlo složeno. Znači, moramo sve to da razložimo, pa dokle? Pa, recimo, da razložimo fizički gledano do atoma. Pa šta su atomi? Atomi su delovi elektromagnetskog spektra, to ćemo pokazati. Oni su nedeljivi fizički atomi, to su u stvari entiteti svetlosti. I ništa više od toga nije potrebno da se vremenska fizika i fizika etra teorijski sasvim fundira, da onda ima i svoju temporalnu vremensku matematiku koja može se reći da je u smislu zahteva koje čovek predstavlja pred nauku, a čovek postavlja glavni zahtev pred nauku medicinu, izlazak iz starosti, bolesti i smrti, znači kako mi da zadržimo živi sistem, na primjer čoveka, da ga konzerviramo na neograničeni rok, da ne mora da stari ili da se menja ili da boluje. Dakle, nama, da bismo shvatili tu medicinu, prirodnu medicinu koja je takva da možemo, ukoliko znamo njene zakone, da postignemo sve što hoćemo, mi moramo u potpunosti da fiziku pretvorimo u metafizičku nauku koja se bavi i svešću i vremenom i zakonima prirode, samim zakonima, dakle samim, kako bih rekao, samom prirodom tih fizičkih zakona, pa tek onda da vidimo da je u stvari ovaj drugi svet, a to je svet naše percepcije, u suštini iluzorni svet. Iluzorni, zašto iluzorni? Zato što je promenljiv. Ono što je nepromenljivo, što je realno, to nije iluzija, ali to su samo svest i vreme i ništa drugo. I ništa drugo. Stanete pred ogledalom, stojite 50 godina. Šta je isto? Ista je svest i isto je sadašnje vreme. Sve drugo se promenilo. I masa, i energija, i prostor. Prema tome, ovo je, po mom saznanju, gledano, prva filozofska teorija koja ima u osnovi realne kategorije koje su upotrebljive u fizici. Dakle, u naučnom smislu kontrole, eksperimentalne kontrole fizičkih promjena na osnovu saznanja viših zakona. A svi ti viši zakoni fizike se zasnivaju u stvari na kontinuitetu i kontinuumu, odnosno na svesti i na beskrajnoj sadašnjosti, a matematički se sva aritmetika zasniva na nuli, sve
sve jednačine su na kraju a jednako b, a minus b jednako 0. Znači sva matematika aritmetička ide preko nule. I zato što ide preko nule, zato je ona i moćna i zato je ona i tačna. Izbacite nulu iz matematike, imat ćete strahovito ograničenje saznanja, naravno, a matematičari toga nisu svesni. Oni ne smatraju da je model fizičke beskonačnosti, odnosno samoga vremena, da je model nula. Kod njih je to samo jedan broj apstraktni koji oni koriste. Isto to važi i za tačku, a to nisu apstrakcije, to su realni modeli svesti i kontinuiteta, neprekidnosti vremena. To su realni modeli. Tako da, ako gledamo geometriju sasvim jasno, ako izvučete tačku iz geometrije, nema ništa. Nema teme ugla, nema krajeva linije, nema centra kruga, nema geometrije. Znači, sve se zasniva na kontinuitetu, na neprekidnosti, na tački, na nuli. I zašto na nuli? Pa to je slika beskonačnosti. Ako kažemo 1, to nije beskonačno. Ako kažemo da n plus 1, znači da možemo da beskrajno brojimo, da bismo beskrajno brojali, moramo pretpostaviti da postoji beskonačno vreme u kome ćemo mi te brojeve beskonačno da prebrojavamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pri čemu koji god uzmemo broj, on je konačan, nije beskonačan. Prema tome, beskonačni model aritmetički gledano i samo isključivo nula. Eto, dakle, zaključak svega ovoga je da svest stvara sadašnjost, iz principa kontinuiteta nastaje kontinuum beskrajnog sadašnjeg vremena, a modeli toga su tačka, odnosno plenum tačaka. Plenum tačaka je kontinuum vremena, a jedna tačka koja je kontinuitet toga kontinuuma. Znači, princip, isto to važi za aritmetiku. Dakle, kontinuitet je predstavljen jednom nulom, jer ona povezuje sve drugo. I predstavlja u stvari osnovu za povezivanje svih drugih delova koji nisu nula, nego su neka jedinica u stvari. I nula na beskonačnu potenciju, to je jedan formalizam koji je zgodan da se pokaže da sve nule zajedno jesu kontinuum večne sadašnjosti. Hvala.